Pumuli na Diyos. And without further ado, akong ginahanglan ng Pastor James, to preach to us the Word of God. Amen. Thank you for that. And by this time, mga kaigsuunan, we are now in the most important part sa ato ang pagpanimbahon karon. Lang kaayo. Okay, so sa walay langan, akong gihangyo ang tanan mga kaigsuunan sa pagbarog, manindog ta. Let us all rise and please open your Bibles with me in the book of Proverbs. The book of Proverbs chapter 29 and verse 18. Proverbs chapter 29 verse 18. So we will be considering again only one verse for this afternoon. Kung nana, palihog ko pagingon og makusog nga amen. Okay, so the Bible says in verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa imong gihatag nga kahigayunan nga kami makatapok na pud karon in this house of worship, to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, because we will now again learn from your word and hinaot Ginoo nga imuhang i-guide ang pagwali sa imuhang pulong nga kini makahatag unta og mga pagtulun-an sa among mga kinabuhi that among magamit alang sa imong kahimayaan. Ginoo, we offer our lives for you. So use this life, Ginoo, use our lives for your glory. Bound the power of Satan that it cannot disturb us this afternoon. Salamat sa pagtubag sa mga paghangyo in a very special way. All these things, Lord, I pray in Jesus' precious name. Amen. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. So, the title of the message that we will be considering this afternoon is found sa tuang text. Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish. Nato makitaan mga kaigsuonan that there are a lot of times that this verse is misquoted or misunderstood by a lot of commentators and even preachers of the gospel. Because every time I hear ang gitawag explanation about what is this vision that the Bible is talking about in this text, I always hear some vision about your vision for the future. Ang imong plano, kung unsa imong buhaton sa imong kaugmaon. Ang mura bitaw mission and vision sa usa ka eskwelahan. So our vision is to promote good education, to create well-trained students or something like that. But mga kaigsunan, that is not the vision that we are talking about in this text. The vision that we are talking about in this text is something revelation from God. Okay? A vision which means nga revelation. Gipadayag nga mga butang nga na sa ato nga gikan sa ato ang Ginoo mga kaigsuonan. And ato makitaan nga this vision means that God is communicating to people. So meaning, kung imo ning pagasabton pagayo, the right understanding of this verse is when there is no revelation, okay? Or when God stop communicating to His people, then the people will perish. So that is what it means. Sa ato pa mga kaigsunan, importante kayo ang revelation gikan sa ato nga Ginoo. Well, in our time today, in our church, we have written revelation. Because wala naman tay mga propeta karon nga nagsulti og fresh revelation direct from God. Because we believe that everything people we need to know about salvation is already found in the Bible.
The Bible is not a book where you can find all knowledge. Di na siya mao. You see? So, daghang mga butang nga dili nimo makit-an sa Bible. You see, daghang mga butang mga kaigsunan about knowledge about mechanics, knowledge about engineering, knowledge about sciences. All of those things are not found in the Bible. You see, there are some points nga nagahisgot ining mga butanga, but the Bible is not a book to which imo nang makuha ang tanang kaalam. But the Bible declares everything you need to know about God and about salvation. The Bible is already complete. If you wanted to know about God, then go to the Bible. If you wanted to know how to please God, then go to the Bible. If you wanted to know how to live a life nga tama tubangan sa Ginoo, you need to go back to the Bible. And the Bible says, when God stops communicating to His people, when there is no vision, that vision means communication from God or revelation from God, then the people perish. The people perish. Kanus aman mga kaigsuonan, nagsugod ang immorality in the schools when the government put out Bibles from schools. Then nagsugod na ang mga paggaway-ayo nga mga kinaiyahan sa mga katawhan. You see? So ato makitaan mga kaigsuonan, the Bible is something nga importante kayo para sa survival sa mga katawhan, survival nga maayo or pleasing at tubangan sa Ginoo. You could survive without the Bible, but at the end of the day, sa imuhang kamatayon, muadto ka sa kaantusan. Dili siya rest in peace ang kamatayon mga kaigsuonan in that state. Now, in the Bible, ato makitaan nga there were times that God stopped communicating to His people. Just like the time of Noah. Unsa man ang giingon sa Ginoo? Okay? The Lord, my spirit shall not always strive with men. Sumala pa sa Ginoo. You see, because of the wickedness of those people. And there was a cease of revelation. Gikan sa Ginoo. And there is only chosen family. Pamilya niya Noah para mahimong muwali og muluwas. Kay maluwas gikan sa aning mga dilubyo. What happened? You see? Disaster came when God stopped striving with men. Sa panahon ni Samuel, mga kaigsunan, in 1 Samuel chapter 3, verse 1. At that time, God can only find one young man nga iyang maistoryahan. Even the high priest Eli, dili na pwede istoryahan sa Ginoo. You see? Ang gipili sa Ginoo is katulang ko sa kabatanon nga bata ang iyang sultian sa iyang gitawag nga revelation. Kung tanawon nimo ang description sa Bible, mga kaigsuunan, 1 Samuel chapter 3, verse 1, the Bible says, "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious. In those days, there was no open vision." So atong makit-an mga kaigsunan, there were troubles. Okay? Sa panahon, anang panahon na mga kaigsunan, nailog ang gitawag nga kuan, ang Ark of Covenant. You see? At the time. Why? Because of these people nga ilahan ng kuan, ilahan ng gusto buhaton ang tanan. Kay ang mga anak karon ni Eli, mga kaigsuunan, atong gitawag makit-an, wala may revelation sa Ginoo. Mungutana sila makigira dili. Wa man sila kabalo kung sa ibuhaton. Ang ilang gibuhat, gidala nila karon ang Ark of Covenant para ilang una-una the presence of God is with them, but it was not a fruit of a revelation from God. Nagbuot-buot sila. So what happened? So nailog sa mga Philistines ang Ark of Covenant, to which nagdala gihapog tunglo dito sa Philistines. Why? When the presence of God is in the wrong place, it spells disaster. You see? Mabitaw na akong ginaingon sa ato ang mga kaigsunan that our bodies are the temple of the Holy Spirit, the Holy Ghost, and the Father and also the Son. Kaya ato makit-an mga kaigsunan, not only the Spirit abode in us, ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 23, if you love the Son and the Father will make their abode in you. So meaning mga kaigsuonan, not only the Spirit magpuyo sa imuha, the Father and the Son will dwell in you. So meaning, the Trinity will dwell in you. Dako kayong katingalahan, no?
Nag-ingon pa si Haring Solomon, mga kaigsuonan, nga even the heavens of heavens cannot contain God. Kay grabe kadako ang Ginoo, but in this mystery, katingalahan mga kaigsuonan, that this great God, to which heaven of heavens cannot contain, is dwelling in you. Dako kaayo mga kaigsuonan nga, mura ito oportunidad sa ato. So meaning, we are bringing with us the presence of God. Do not bring your bodies to the wrong place. Why? Because if you bring the presence of God to a wrong place, it spells disaster. Now, kato nga mga disaster, nagsugod to because there was no revelation from God. Dili kabalo ang mga tao kung unsa ang ilahang pagabuhaton. And ato makit-an mga kaigsuonan, going back in the book of Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, we understand vision as communication or revelation from God, the people perish. Now, perish diri, tanaw nimo ang iyang root nga iyang word mga kaigsuonan, it actually means perish that is caused by the people. Ang mga tao na mismo ang ni-cause nga ma-perish sila sa ilahang mga kaugalingon. Why? Because this gitawag nga perish here, meaning loss of restraint. Nawala na ang pagkamapungganon sa mga katawhan. You see? So because there is no revelation from God, the people lost their restraint. Nawala na ilang mga pagpugong. Nawala na ang grasya nga nagapugong sa ilaha nga mohimo og mga kadaot sa ilahang mga kinabuhi. Can you remember what I have told you sa John chapter 3 verse 16? The word perish there. The word perish there means what? Karumdo mo? Garbage. Okay? Basura. So mga kaigsuonan, hell is mura siya basurahan sa Ginoo. People who are no longer needed by God is thrown to that hell, meaning you will become useless before God. Wa ka na'y gamit sa Ginoo, wa ka na'y pulos, basura ka na sa Ginoo, then you will be thrown there. You see? So ato makit-an mga kaigsuonan, by nature, we became garbages because of our sins, but God in His mercy sent His Son in order to recreate us gikan sa usa ka way pulos, basura, dapat ma-perish, dapat ilabay, pero God recreated us by the blood of His Son, by the regeneration of the Spirit, cleansing of the Holy Spirit, nahimo kang bag-ong binuhat, unya kay nahimo naman kang bag-ong binuhat, di na ka ilabay sa Ginoo sa basurahan, dad-o na kaniyas iyang panimalay. Mao nang mahilangit ikaw kung nakay pagsalig og pagtuo kang Kristo Jesus mga kaigsuonan. But what we are talking about in our text today is kung mawala na, ma-stop na ang revelation sa Ginoo, ma-stop na ang imong learning, pagkabalo sa will sa Ginoo mga kaigsuonan, your restraint will be removed. Dili na ka mahimong mapungganon. One of the best example mga kaigsuonan is in the time of Moses in the book of Exodus. What happened? Si Moses, 40 days, 40 nights na sa Mount Sinai, sa Horeb. Ang nahitabo mga kaigsuonan is, natingala ang mga tao, ano sila nga, wa natakabalo kung unsay nahitabo aning Moses. Kay 40 kaadlaw nang wa nanaog gikan sa bukid, basing patay na siya. Niingon dahil ng mga tao kang Aaron, himuoy mig Dios nga mao ang niluwasa mo gikan sa Egypt. And si Aaron mga kaigsuonan, giingnan niya tanan, kuhanin niyo ang mga pulsiras, mga kwintas o mga ariyos sa inyong mga anak o inyong mga asawa. O gihimo niya o golden calf. And they worship that golden calf, and nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga nagsulti sila, this is the God that brought us out of Egypt. And they rose up to dance and to play. So meaning mga kaigsuonan, they lost their restraint. Nawala ang ilang pagkapungganon mga kaigsuonan. Why? Because the word of God nga ginadala ni Moses sa ila is naputol. So it shows our need, great need, nga naay maintenance. Maintain nga atong madungog ang pulong sa Ginoo. So dili gyud unta pwede nga ang Kristohanon nga iyagyong talikdan ang panimbahon. You see? Kaya nag-ingon pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsoon, Hebrews chapter 10 and verse 25, not forsaking the assembly. You see?
Ang ingon sa Acts chapter 2, and daily, okay, daily they meet in house to house breaking bread. Daily, kada adlaw sila nag-meet kaniadto. In our time today, and daily. Oh, daily naman ato aron, di naman daily. And daily. So, daily na. Ilan ito? Daily. Ato karon daily. So, muna'y problema na to mga kaigsunan. You see, so the Word of God must be taught and expounded to people. You must learn it. You see, sa atong panahon karon, walay famine ang Word of God. There is no famine. Why? Way back in the 1st, 2nd, 3rd century, everybody do not have the right to read the Bible. Everybody don't have a copy of the Bible. Na ako'y nabasahan nga book. If you wanted to have your own copy of the Bible, at that time, you need to copy it yourself. Kopyahon gid nimo sa imong kagalingon ang Biblia. And according to studies, at that time, mugasto ka og $10,000 sa atong panahon karon kung mo himo ka o mokopya ka sa copy sa Bible because mahal kaayo ang mga papers, mga parchment kaniadto mga kaigsunan. You see, and you need to have a lot of time nga imong kopyahon. Dili man gani mahuman sa mga Kristohanon og basa ang Biblia for 1 year, kopyahon ba ka? You see? We praise and thank the Lord, Bible Baptist. Si Ma'am Evelyn may Bible Baptist ron, kaya nakadawat og certificate kanina. Nakahuman og basa sa tibuok Bible. You see? But mga kaigsunan, I challenge you. I challenge you to finish reading your Bible. You see? Sa kami, sa amuang pagpastor, usa sa pag-ordination, usa sa pangutana, na si Pastor Ingay or some of the pastors nga nahuman na nimog basa ang Bible. And then, tubag ang pastor, wala pa. Dili pwede mo ordinahan. There was a time sa panahon daw ni Pastor Shot nga naigipangutana nga ordinahan na kay ilihans na lagi, kay i-ordain na. Nagipangutana, nabasa na ba nimo tibuok Bible? Wala pa lagi pastor, not yet pastor. Wala gi ordinahan ni Pastor Shot. You see? What's the integrity of you preaching the Word of God, bearing the name Bible Baptist, na himong pastor niya, wa ka human sa Biblia? You see? So we need effort and time for it. Walay famine ang pulong sa Ginoo karon. You see? Atong makitaan mga kaigsunan, people cannot buy Bibles tag 400, 300, 700, but they can buy cell phones nga tagabot og 23,000, 50,000, 60,000. You see? What's wrong with us people? You see, ato makitaan mga kaigsunan. Ako sa kuwang kabahin, I don't mind if you will use your cell phones, pinagi sa inyo ang Bible, but just be very, very honest nga basin niya, pasilpon nakakamulong gawali, nag-Facebook niya ito. Much better yun nga Bible yun imong dala. You see, may lang na ang cellphone kung wala na kay laing dala. It's better for you to bring your Bible. Nanay advantage ang mga Bible, ay ang mga cellphone, especially katong mga edad-edara na, kanina nakita. Kay mas bandayan ako, baka naman o. Nga naman gining mga edarano, kay pag mubasa, imbis padakaon imong mata, kay para makita, lahi, pagamihan ng mata, para makita. Mang sight ba? Nga naman na siya ba? Kasi, sulaw. So, na-advantage ang cellphone. You see? So, there's nothing wrong with using your cellphone. Kaya kung mahimo gitang old-fashioned, so magdala ta atong parchment, kaya di kita ganahan og modern, katong parchment or katong bato, atong dalon sa simbahan, kaya matong karaan. You see? So, technology is good, but use it in the right way. Ay lang po itong gamita itong basin niya, nag-Facebook ra ka rin to. Na, ma-Facebook yung ka. Tama, yun ng iyang kon sa Facebook, bitaw, ana bitaw? Nana? Igaana ang tao. Anang tao, di ba? Kuya, na kayong panahon karon. There was a streamer. Streamer siya. O nag-challenge siya nga magpaupaw ba for views. Pag-shape niya, natingala siya nga naay kuandri. Naay lahom ang yang diri. Nga naman, kaya ang iyang lifestyle, sige lang, atubang sa computer, ang katong iyang headphone, nilahom na ang iyang kuan. Nilahom na ang iyang ulo. You see? So ato makitaan mga kaigsunan, people in our time today is evolving. Nag-evolve na ta. And we are evolving into those people nga wala nagiklaro. You see? Kami sa una, mga bata kami, ang amo gid taong kwan, mangdayo mi sa amo ang mga silingan,
kay magpakosganay dagan. Magpamastiray kung kinsay pinakadugay madakpan kung magtagutaguan. Kasi magpakosganay sa kagkahoy. Akong anak karon bisitahan sa iyang barkada, magpamayuhay og COD. What's the big deal? It's a big problem. So we are raising a weak next generation of our time today. You see? Weak next generation. And ato makitaan mga kaigsunan, people today know more about a lot of things rather than the Bible. So I hope by the grace of God, we will love our Bibles. Importante kayong pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Why? Because without God's revelation, the people perish. Hinay-hinay ma-perish ang kalibutan. Kay hinay-hinay mga kaigsunan, gakawala ng kaalam sa mga tao sa pulong sa Ginoo. Pareha gud aning ato ang text god. Mga kaigsunan, di ba? Memorize man gyud nato ni. Okay? Ang atong text, Proverbs chapter 29 verse 18, memorize man gyud nato ni, where there is no vision, the people perish. But without opening your Bible, what's the second sentence? Without opening your Bible, what's the second sentence? You see? We love niki-piki lang sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. You see? What's the second sentence? None of us know. Meaning, we don't know the Bible. We know verses, but we don't know the Bible. But he that loveth or keepeth the law, happy is he. That's the second part. You see? So atong makitaan mga kaigsunan, wala na nahigugmang mga tao sa pulong sa Ginoo. That's a big problem of our time today. That's why people perish. That's why people are being destroyed and in the process of destruction. Why? Because people do not know the Bible. You see? Wala na ibawal magbasag Bible karon. Pwede na ka magbutang og application sa imong cellphone Bible. Pwede na ka makapalit dito sa bookstore kung pila imong gusto. Nanay dagang bersikulo imong makitaan anywhere, everywhere. Why manghilabot sa ato kung magsimba ta. So meaning there is no famine of the word. But why nga naman nga there are still people perishing? Because there are self-imposed famine. The availability of the word is there. But the willingness is not there. And that's the problem mga kaigsunan. Mo na ang problema sa atong mga katawhan karon. Unsa may giingon ni Moses? Kay naman ko restriction. You see? Na may restraint. Kay naay restriction ang pulong sa Ginoo. Pag human didto sa simba sa mga tao atong golden calf, unsa giingon ni Moses? Who is on the Lord's side? What does it mean? Who is willing to accept the restraint of the Lord? Who is willing to accept the restriction of the Lord? Kinsa may willing nga magbasa sa pulong sa Ginoo and to accept those restraint nga naa didto. And people do not want to be restrained. We want them to be free. Now, nakoy gamay nga observation as I study this word. Di ba kay bago lang ko nakadungog manggod nga America is land of the free. But karon mga kaigsunan, I don't believe that America now is land of the free. America is land of no restraint. Mo na tinuod karon, wa nay pagpugong ang mga katawhan. Government is very important. Why? To restrain people, to stop them in doing evil. So may nahitabo karon. This is my right. Ako ning katungod. This is my right, even though it is not right. And that's the problem. You see? Even though it is your right. Is it right? You see? Is it right? Katungod ni mo na, pero tama ba na? And that's the question today. You see? So mga kaigsunan, our Philippines today is not land of the free, but land of no restraint. Anay pagpugong ang mga katawhan. Kung gusto sila mo rebuilde, hala rebuilde. Kung gusto sila nga mo kuan, di na ko kuan garon. Do not call me he or she. Call me they. Kay tawag ato nga mga terminology karon, di nakakasabot. Di nakakasabot unsay definition sa woman karon ug sa man. You can't understand anymore. You see, 50 years ago, you would go to a child and as a child define a woman. Sayon na kayo. You see? A woman is someone who is able to bear a child, something like that. A woman is the mother of the family. Simple nga mga definition. But karon, define woman. Nakakasabot og unsa. Why?
the people has no restraint. And because ang mga katawan is going away and away and away from the Word of God. That's why we must go back to the Bible. Mauna mga kaigsunan, ang atong center of attraction diri sa atong simbahan is the Lord Jesus and His Word. Dili pwede mga kaigsunan nga gikan sa pagsugod sa pagsimba 30 minutos nga pagkanta niabot og usa ka oras ang praise and worship 15 minutos nga basag bersikulo human dahil simba way pulos nga simpanimbahon mga kaigsunan. Why? Because there is no vision in that way of worship. Because the vision is the Word of God, the written revelation of God. You see, we must know the Bible because without it, people perish. People will perish, mga kaigsunan. No wonder that a lot of people today are Christians every Sunday, but I don't know every Mondays until Saturday. You see, we are Christians every day, mga kaigsunan. Now, ato lang taon, one of the best examples sa Bible nga nawala na ang vision gikan sa Ginoo. In the book of Amos, mga kaigsunan, please open your Bibles there. Chapter 8. Let us look at some example from the Bible. Verses 11 down to verse 14 itong pagbabasahon. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. So, na famine, ngun pang Ginoo. What famine, Lord? Saan nga famine ang imuhang ginaingon? Okay? Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the what? Words of the Lord. There will be famine. Famine of hearing the word of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. In that day shall the fair virgin and young men faint for thirst. They that swear by the sin of Samaria, and say, the God of Dan liveth, and the manner of Beersheba liveth, even they shall fall and never rise up again. So there is famine of the word. Ato makitaan mga kaigsunan, somewhere in 750 BC, na usa ka mag-uuma. Mag-uuma lang ni si Amos. Gitawag sa Ginoo nga magwali sa maayong balita, mga kaigsunan. His mission is to warn Israel. Kung di mo maghinulsol, there will be judgment. Pero apan sakit na malandungon that these people did not repent. One of the hardest preacher in the Old Testament is Amos, mga kaigsunan. As a result, ang Israel was carried by the Assyrian Empire. And they were now called the lost tribes of Israel. The 10 tribes are lost tribes of Israel. Sumala pa sa mga scholars in our time today. And because of it, wala sila naminaw sa pulong sa Ginoo. Wala sila ganahan maminaw o naghid sa warning sa Ginoo. Ang Ginoo niingon, di man mo ganahan sa kong pulong, then di na kumuhatag og pulong. There will be no revelation. There will be no word of God. There will be famine. And tinuod gid ang giyon sa Proverbs, where there is no vision, the people perish. Why? Because when God stopped sending revelation to the land of Israel, the people started to perish. Kung basahon nimo ang Amos, no? Ato namang gyud ning na-discuss ang tibuok book of Amos, mga kaigsunan, di ba? Hunaw-hunaw nimo ha nga ang usa ka babayi nga bata pabayluan lag sapatos, himuon na din siya og kwan, himuon na siya og ibaligya na. You see? And ang mga tao mag-adto didto sa gitawag nga templo, kay ang templo gihimo nagpuy-anan og mga prostitutes. You see? And ato makit-an mga kaigsuonan, grabe na. Grabe ang ilang kadaot aning panahon na. The people started to perish, they were destroyed and captured by the Assyrian Empire. And until today, they were called the lost tribes of Israel. People perish. Why? When God stopped sending His revelation. Now, in our time today, mga kaigsunan, napoy famine. Napoy famine sa pulong sa Ginoo. But, different from the famine nga naitabo kang gitawag nga panahon ni Amos, mga kaigsunan. Because as I have told you kaganina, our time today, when we talk about God's revelation, it's a feast. See, kung bira ang pulong sa Ginoo karon, available. Every one of us can have a copy his own. Sa pulong sa Ginoo.
You see, you can have your own copy, mga kaigsuonan. People at that time, nga, gipang patay sila, gipang pana sila, nagtago sila dito sa mga langob, dito sa mga katakomb, kabalo ka, ang ilang mga dugo, mo ilang ipanggamit, gipang sulat nila ang mga bersikulo sa ilang una-una, ang ilang mga dugo, ilang gipanggamit, kay gipang sulat nila sa mga parchment, para lang mapasa ang pulong sa Ginoo sa next generation. There was famine in their time. They were even being killed because of the Word of God. In our time today, mamili pa ka, NIV, KJV, ISB, daghan kay mga version. Though we wanted to use King James Version. You see? Ato, mamili pa ka, Hilo, Leader, Newsprint, Baga, Nipis, Gamay, Dako, mamili ka. Ang presyo, na tag 300, tag 400, tag 500, 600, 800. Kompleto. You see? But how come the people cannot buy their own copy of the Bible today? You see? And that's a big problem, mga kaigsunan. Now, meaning, kay na may feast of word, akong gingon sa inyo kanina, self-impose ang famine sa pulong sa Ginoo karon. Nakoy nakitaan ba nga diary ba? Diary of the Bible. Okay? Nakoy nakitaan nga diary of the Bible. Na gusto na ko i-quote sa inyo karon. Okay? January. Ang Bible kung nagsurya niya, gimuha niya diary ang Bible ba? Mana January, a busy time for me. Most of the family decided to read me through this year. Ana, di ba kay mag-New Year's resolution ko, karong tuiga magbasa na gyud og Bible kay si pastor nagwali ganina nga dapat mahuman gini magbasa ang Bible. New Year's resolution, basahin na gid akong Bible. So, ang diary sa Bible, busy kayo karon kay most of the family decided to read me. Kuyaw. They kept me busy for the first 2 weeks. I'm now forgotten. So, duha ra kasi mana, luuyas Biblia oy. Duha ra kasi mana. You see? Nyalay ra ba ning mga Kristohanon? Basa Genesis nahuman gyud. Nahuman yung Genesis. Exodus nahuman gyud. Leviticus naglisod na. Pagabot og Numbers, pangalan na ni undang na. Ni undang nagbasa. Nya pagkahuman na yung karon kay mga duha tulo kasi mana na undang basa. Asa nako to ito akong gipilo diri ha. Nawala naman. Ay, magbalik na lang kong sugod. Kuya, balik sugod. Baka na po siya. Niabot na po siya. Pag abot sa Chronicles, pangalan, ni undang na po. You see? Para sa ako, ang pinakalisod, humanog basa sa Bible is the book of Isaiah. Abot nga, no? Very, very hard to read. But when you read the book of Isaiah, you have finished the entire Bible. Nga naman, the first 40 chapters of Isaiah is talking about the Old Testament, and the remaining 27 is talking about the New Testament. Gwapo kay Isaiah. I hope mahuman ninyo basa. You see, I wanted to share to you this love of the Bible. Kabantay mo sa una, when I have preached all the minor prophets, nahuman ninyo basa ang minor prophets? Wala. Nahuman ninyo? Why? Nahimo mong interesado? Hala, mo din nahitabo, pastor? Inaano dito sa una? You see, excited kayo ka. Nakadamdam mo sa una nga akong gisausay gid sa inyo ha ug wali ang gi-explain ako ang tibuok 1 Corinthians unsay naa, tibuok Romans, tibuok Thessalonians, di ba nahuman ninyo basa? Di ba ka exciting kayo? Murag nanto usbon? You see? So atong dapat mga kaigsunan, di na to i-self-impose. May lang tag January, first 2 weeks. Now February. My owner used me for a few minutes last week. He had an argument and was checking for reference. Nakakita nag kalibati di ay ingon tong saksi sa ngyawan. Ha, di man Dios si Kristo na mabasa ang Trinity. I have been dito dapit diri ha. Wa sa kabalo way word ni Trinity sa Bible. Mo lang di aron. You see? Unya pagkauman pa gyud kay kanang di ba kay Valentine's maning February? Pagkauman na yan kay basaha lang sa John. Hatag sa imong uyab. So, thou hast have 5 husband and the one that you are with today is not your husband. So, mao pagkikibutang kay nangutahan na mas Kristohanon nga kuan niya katong Kristo nakagusto mo rin siyang gipanguyaban. Gitagaag bersikulong way klaro. You see? Now, March, Grandpa visited us.
He kept me on his lap for an hour reading 1 Corinthians 13. May pasgan pa. Nakabasa. April, I had a busy day. My owner was appointed a leader of something and used me. I got to go to church the first time this year, Easter Sunday. So, first time mo nakasimba? Easter Sunday ba yun? Because Easter in the States is very, very important day. Domingos pagkabanhaw. Mas importante pa na sila sa Christmas. Actually, actually, mas importante yun kayo ang Easter. Domingos pagkabanhaw. It's very, very important. Kung ako lang pabuton, mas gwapo i-change ang ato ang gitawag nga celebration Easter. Why? Because at that Easter, nabanhaw atong Ginoo and thus accomplish atong kaluwasan. Now, going back, April, May, I have a few grass stains on my pages, had some early spring flowers pressed in me. Kabalayan ang kinaraan bitaw, maghimog portfolio bitaw. Bulak, iipit dayon sa kuhan kay para mugahi. Pero mas worse ang Pilipino. Nga naman, unang tupi sa akong anak para mabutan ni, iipit sa Bible. Tuwara. Praises sa mlani na. You see, kinsang buhok ng mlani. Okay. Nabutan ba? Ay, effective day. Effective day. Okay? So, iipit na kong Bible ang unang tupi para mo bright. Nagamit lang ang Bible kay Kuan. Nabagoy may suwar sa Pilipino. Nga naman, nagtaya kong lasto karon. Akong iipit din sa Bible para iblis baka daog ko. Pagkawagi ayo. Tinuod dili. You see? Ay, kaligsoon, kaluoy sa Biblia. Another one mga kaigsuonan. John, I look like a scrapbook. They have stuffed me full of clippings. One of the girls got married. Dito ra. Daghan kay mga clippings. Kaya naa may gikasal. July, they put me in a suitcase. Today, summer na. I guess we're off on a vacation. I wish I could stay at home. As I will have to stay in this thing for 1 month. For 1 month, nara suitcase. Gidala ko nung hayang Bible, kay nagbakasyon, pero nara suitcase, wag yung taong giabrihan. August, still in the suitcase. Luyas Bible, Luyas Bible, Okay, September, back home again, in my old place. I have lots of company. 2 true stories and 4 funny books are on top of me. I wish I could be read as much as they are. Di ba? Katugan ng kilig-kilig na dahil na yung basahon na niabot na si Pedro kay iha ng giingnan si Kuan. Gagwapo kayo. Uy, makita na gid sila. Ito na, Nobel book may basahon. Ang Biblia taon, wag yun taon. Wag yun taon kung nakadangaw o Kristo ningon ba nga, hala, excited na kay magkita na yun si Rebecca o si Isaac o, hala, nanaog na si Kuan. Wag yun siya. Nas Biblia ang gwapong love story. You see? Now mga kaisan, October, they used me a little today. One of them is sick. Right now, I'm all shined up and in the center of the table, I think the preacher is coming. Mubisita mang pastor, kaya nagsakit. Ibutang yung Bible, ito nga, aron ingnon nga na yung Bible. Kuyabot. November, back in my old place. Ibalik na po dito. Ano po siya pulos? December, they are getting ready for Christmas. I'll be covered under wrapping papers and packages. Himong regalo. So muna ang gitawag nga kuan sana diary sa imong Biblia. Di ba karamdam to kung gayong sa inyo sa una? Pastor na misita. Namisita kay bisitas pastor. Unya, Bible study kay birthday man sa anak. Unya katupong gitawag nga asawa. Andaman pod niya love gift ya kunuhay ang pastor. Nag-andam siya 500 pesos. Kay love gift niya siyang pastor. Kung magwali, kay nanak, sila ragon. Nasa love gift, kanyang 500. Pag kahuman og Bible study, kay nawala mang 500. Walang 500. Unya, pagkagabi, kung uli ng pastor, nawalang 500. Ihatang niya sa pastor pang love gift. Nawala. Pag uli, karoon na itong babaeng han. Nagayom-ayom, biya gitawang kong kinintusan. Kay para akong ilove gift ang pastor ba, kay sarap itong bisita karon. Unya, makasala, mangkin siguro ko anihan, uy, kay nawala mang 500 han.
Unya wa man tay laing bisita, si pastor man. Gikawat bitong pastor. 500 ba? Gikawat ni pastor 500. Pagkakuan si sita, tuod man, antong bana, kalimti na lang gudnahan, kaya basin mo naglisod si pastor, basin mo ito ikaon ba? Naglisod siguro, sagdi na lang, ato lang sabton, ana mo siguro, gibalabay nila. Sa ato lang kay, sa Ginoo bitaw tagadantaw, di bitaw sa tao, ako yan magagayo. Pastor, di kita tanaw kang pastor kay, kapangawat sa pastor kay. Sa Ginoo ta magtanaw, looking into Jesus, ana pag ilang istorya. Pagka next year, imbita na tong pastor. Wa naging kaantos ang babae. Kaanan na gud Pastor, sorry gyud kay pastor ha, pero nagig ko isulti sa imo. Kaunsa man? Sorry gyud kay pastor. Pasaylo agud ko pastor. Unsa lagi isulti lang? Atong niaging tuig pastor. Nag-andam mig 500 para nimo. Kaya mo tag i-love gift. Pero pastor, ngano mang imong dikawat? Amo ba term? Ha? Wa ninyo nakitaan? Ako mang giipit sa Bible. Kay basing mahugaw. Ang 500 di ay giipit sa ilang Bible. Ngano wa nakitaan? Isa na katuig way abri-abrig Bible. You see? So ato makitaan mga kaigsuonan. Kato daing Bible din magtiayon di ay gipagawas nila kay mabisitang pastor. Tanaw mangaon naman. Maning 500 giipit sa pastor sa Bible nila. Nya pagkakuan niya. Wa may abri-abrig Bible. Wa gyud nakitaan ang 500. Adid to ra. Sakpan. You see? So, higit mo kumpiyansa ang bisita ko sa inyo na may kwarta, iipit na ako sa inyong Bible. Mabawaan ninyo. Pagawaman ako bisita, anagin yung Bible, kaya pasin na yung kwarta. Bitaw? You see? So, mga kaigsunan, inanang na itabo. I hope, dili, read your Bible, mga kaigsunan. Kaya nga to ang gitawag nga, famine karon, self-imposed. You perish, there is no revelation sa imong ginabuhi. Why? Because you choose to have your own famine sa imong ginabuhi. I hope that you would read your Bible. You know your Bible. You see? Nana sila'y religious corruption at this time. Ang ilang pagtuo, lahi na ilang mga ipangtuuhan, mga kaigsuonan. Ang mga tao manggo dili ganahan og pulong sa Ginoo. Ngano man namang gunigaw ang pulong sa Ginoo in Hebrews chapter 4, mga kaigsuonan. Hebrews chapter 4, open your Bibles there. Verse 12 to 13. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirits and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature but that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him whom we have to do. So atong makitaan, mga kaigsuonan, that the Bible will really test your intent. Ma-challenge ang imong pagkatao, ma-challenge ang imong character, ma-challenge mga kaysa imong behavior, and you will be corrected, and people don't want to be corrected. Gandi ganahan ang tao ay correct, mga kaigsuonan. One of the best characteristic nga dapat nimong maangkon is to thank the Lord for people who have the courage to correct you. You know, correcting people is very, very hard. It's my job as a pastor, but it's not easy. We don't enjoy that. Di ba? Usahay, makadangog bog pastor, nga isog kay magwali, pak! Kamuha mo yung mga kuwan, bla bla bla. Ana, abi ninyo, ganahan siya magwali dili. It's hard. For me personally, it's very, very hard. Kung pwede lang unta, magwali ko perminte o kanang gitawag na, ay, maghinigugmay ta. Ay, ano mo na. Okay ta kayo. You see? But mga kaigsuonan, we must be corrected and it's hard. So you must learn to love people who have the courage to correct you and to straighten your life, mga kaigsuonan. Learn to thank them and learn to appreciate their effort, mga kaigsuonan. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, mao ang atong spiritual food. Spiritual food. Nalang tayo sa itong ginakaon, junk food. Nga naman, ang knowledge sa mga tao sa Bible karon, ilang nakitaan lang gikot dito sa Facebook. Ingon ang Facebook sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. Nabawaan na nga bersikulo kay nga naman nabasahan sa Facebook without looking at the context. You see? Text not in context is just a pretext.
So context is very, very important. You see? So mga kaigsunan, I hope with the grace of God, you read your Bible. Basahan ninyo ang Biblia, mga kaigsunan. And ayaw mo mahimong perish. Why? Because the revelation of God, His revelation is only found in this book, in our time today. Kay pwede man kumuwali karon, pwede man kumustorya sa inyo sa mga pulong sa Ginoo. But kung wala mo yung obedient heart, dili gihapon ni mahimong revelation sa Ginoo sa inyong kinabuhi. You add knowledge but you did not add wisdom. You see? Knowledge, mga kaigsunan, is to know things. But wisdom is the application of these writings nga nasa pulong sa Ginoo. You can only become wise if you are now applying the Word of God. Akong gipangutana ang mga young people kaniadto sa Davao. What is the best part of the preaching? What is the best part of the message sa pagwali? Nayuban introduction, Brother James? Nayuban ay ang application, Brother James? Ay nayuban ang kanang conclusion? No. The best part of the sermon is if the message is already seen in your life. Nakita na sa imong kinabuhi, na-apply na sa imong kinabuhi. And that's the time nga nag-prophet kas pagpaminaw o pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. So naay spiritual malnutrition sa atong panahon karon. Let us end the famine. Atong i-end ang famine, mga kaigsuonan. I encourage you by the grace of God. Continue reading your Bibles. You see? By the grace of God, in the New Testament, si Francis, si Francis? Francis? Ana ka, Francis? Ha? Ana ka? Bible. Revelation. Okay? Si Francine, ana ka? 1 Corinthians. They are reading their Bibles. You see, I encourage them to read their Bible. And mga kaigsuunan, by the grace of God, you read your Bibles also. You see? Kinahanglan na itong basahon, itong Biblia, mga kaigsuunan. Nga naman, nadiri ang wisdom. You will perish if you don't know the Word of God. Kay, inanim ako ng prinsipyo sa end. I will close na. How could you claim a promise nga wa ka kabalo? You see? And God will only guide you in the things you already know. So ato makitaan, mga kaigsunan, we have this book. Kung namang galing famine sa imuhang kinabuhi karon sa revelation sa Ginoo, you will perish. And that problem is self-imposed. Because this is available in our time today. Available na siya sa itong panahon karon, mga kaigsunan. You can open it and read it by the power and guidance of the Holy Spirit. So I hope by the grace of God, mapadayon tagbasa sa atong mga Biblia, mga kaigsunan. Last year, murag nakatag ko og certificate, murag 4 raman siguro, 3. Karon nakatag na kog 2 certificate. I hope I could give more certificates in this year, mga kaigsunan. Read your Bible. Understand it. You see? Siguro, mas lami basahon ang Bible kung nasabtan nimo ang kinatibukan. Okay? Kaya I found it nga mas lami siya basahon if I have read the background first. I have read the background, the setting, para ako ang makasabtan kung unsa ang nahitabo anang panahon na, unsa ang ilahang ethnical nga practices anang panahon na, para ato ang ma-fit kung unsa ang observation o unsa ang interpretation sa pulong sa Ginoo. So, I encourage you, maybe ambot lang ang uban nga mga messages naman to sa Facebook o sa YouTube. Okay? We have already explained whole 1 Corinthians, Romans, ato makitaan kung unsa gyud pinaka-meaning niya. Unsa gyud flow sa story. Pag imo itong mabasa, mas sayon na siya basahon, gaan kay masabtan nimo. Kapoy pud biya mabasa sa usa ka butang nga di ka kasabot. Di ba? So, help yourself. Okay? And by the grace of God, read it and profit from it. Tanti kayong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Because where there is no vision, the people perish. But he that loveth the law, happy is he. Malipayon siya. So, igsoon, I hope mahigugmaon nimo ang pulong sa Ginoo. Ayaw ni forsake. Read it. Kinsa may magbasag Bible sa inyo, ugma. Say amen.
Pastor, for the first 2 weeks, Pastor. For the first 2 weeks. No? Basahan ninyo ha. By the grace of God, natay makahatag tao kanang kuan, kanang more certificates. Okay? More certificates. Ang mga kuan, mga kids, mga children, I encourage kamo, basahan ninyo bahalag ang New Testament lang, humanon ninyo ang New Testament. After mabasa ninyo, I will give you certificates. Okay? Humanon ninyo ang New Testament. Pag humanon nyo na, tagaan tamog certificate. Okay? Mga kids. Kaning mga adults, mga young people, ay, basahan yung tibok Bible, eh. Okay? Mahuman, manggana ninyo ganing sana tawag ng K-drama, gani, for one day, nga tag 30 ka buok chapter, 30 ka buok episode. Unya, isa ka episode, isa ka oras ay mahuman man gani. Bible baka mga kaigsunan nga profitable kay siya. Palihog mo nito kang tanan. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong kaayog, imong gugma lang kanamo. I-bless kami, panalangini kami Ginoo. Salamat Lord sa reminder about reading your book, reading this Bible Lord, because where there is no vision, the people perish. We don't want our people to perish. We want them to grow strong in faith, following your examples, O Lord, and glorifying, magnifying the name of God to the fullest. The only way, Lord, is to love your word. And because true joy and happiness is in loving your word. I pray, Ginoo, nga imong tagaan og love ang matagusa, liguna ang matagusa Ginoong Dios. I-bless kami in Jesus' precious name. Amen. You look for a place. You wanted to pray? Talk to God? You look for a place. And istorya ang Ginoo mga kaigsunan. Maybe some of you wanted to make a commitment. Lord, guide me and bless me. I will read your book. Because where there is no vision, the people perish.